Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to Learning Maritime English. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai prepositional phrases that identify location. Apa sih itu? Jadi ini adalah kelompok kata depan ya, prepositional phrases, kelompok kata depan yang menunjukkan lokasi. Bagaimana penjelasannya? Let's get started. Jadi, di sini kita bisa lihat prepositional phrases that identify location adalah kelompok kata dalam bahasa Inggris yang mengidentifikasi atau menunjukkan di mana sesuatu atau seseorang itu berada. Ya kan, lokasi. Nah, biasanya terdiri dari apa? Terdiri dari polanya adalah preposition atau kata depan itu ditambah oleh objek atau kata bendanya apa. Oke, seperti contoh. Di sini ada contohnya adalah on the deck. Nah, on di sini adalah kata depan. Deck di sini adalah objeknya atau bendanya. On the deck berarti di geladak, ya, atau di deck. Under the table. Under adalah preposisinya atau kata depannya. The table atau table ini adalah objeknya atau bendanya. Under the table berarti di bawah meja. Seperti itu. Lalu ada lagi contohnya adalah near the engine room. Near adalah preposisi atau kata depan, di engine room adalah objeknya. Jadi dekat ruang mesin. Oke. Nah, frase preposisi ini sangat penting bagi pelaut saat menunjukkan arah, tempat atau posisi benda atau posisi orang di kapal. Jadi penting untuk kita untuk belajar mengenai prepositional phrases that identify location. Oke. Nah, contoh prepositional phrases tentang lokasi ada apa saja? Seperti on the bridge, di anjungan. In the cabin, berarti di cabin. Under the stairs, di bawah tangga. Near the lifeboat, dekat skoci. Behind the funnel, di belakang cerobong. Nah, ini contoh tentang lokasi ya. Prepositional phrases tentang lokasi. Next, contoh lagi adalah in front of the mess room. Berarti in front of di depan. Di depan ruang makan. Next to the radar, berarti di sebelah radar. At the stern, berarti di buritan. On the port side, di sisi kiri kapal. On the starboard side, berarti di sisi kanan kapal. Oke, sekarang tadi sudah contohnya. Kita sekarang masuk kepada kalimat percakapannya seperti apa. Ya, kalimat percakapannya seperti apa sih? Nah, di sini contohnya adalah the life jackets are under the bunk. Berarti jaket pelampung ada di bawah ranjang. The captain is on the bridge. Kapten berada di anjungan. The engine room is below the main deck. Ruang mesin ada di bawah geladak utama. The alarm panel is next to the door. Panel alarm ada di sebelah pintu. The fire extinguisher is behind the door. Alat pemadam kebakaran ada di belakang pintu. He is waiting in the crew mess. Dia sedang menunggu di ruang makan kru. The emergency exit is at the end of the corridor. Pintu darurat ada di ujung lorong. There's a toolbox on the workbench. Ada kotak peralatan di atas meja kerja. The spare parts are inside the locker. Berarti suku cadang ada di dalam locker. The rope is hanging on the hook. Tali tergantung di kaitan. The crew is resting in the cabin. Kru sedang istirahat resting di kabin. The master station is on the upper deck. Tempat berkumpul ada di geladak atas. The fuel tank is beneath the deck. Tangki bahan bakar ada di bawah geladak. The chat room is next to the bridge. Ruang peta ada di sebelah anjungan. He is sitting at the radar station. Dia duduk di pos radar.
Next, the crane is located at the bow. Keran atau derek berada di haluan. The lifeboat is on the port side. Sekoci berada di sisi kiri kapal. The fire hose is stored in the locker. Selang pemadam disimpan di locker. The toolbox is under the stairs. Berarti kotak peralatan ada di bawah tangga. The spare keys are on the shelf. Kunci cadangan spare keys ada di atas rak. He is working inside the engine room. Dia sedang bekerja di dalam ruang mesin. The first aid kit is above the sink. Kotak P3K ada di atas wastafel. We are standing near the gangway. Kami sedang berdiri dekat tangga naik. The mooring lines are on the aft deck. Tali tambat berada di geladak belakang. The lookout is at the forecastle. Penjaga ada di haluan kapal. The toolbox is between the cabinets. Kotak peralatan ada di antara lemari. The safety shoes are in the changing room. Sepatu keselamatan ada di ruang ganti. The flags are stored in the locker room. Bendera disimpan di ruang penyimpanan. The radio is located on the control panel. Radio berada di panel kontrol. He is standing in front of the chart table. Dia berdiri di depan meja peta. The steering gear is beneath the stern. Kemudi kapal ada di bawah buritan. The emergency lights are above the door. Lampu darurat ada di atas pintu. The cylinder is on the shelf near the door. Tabung ada di rak dekat pintu. The chart is under the navigation books. Peta ada di bawah buku navigasi. The documents are in the captain's safe. Dokumen ada di brankas kapten. The tool is on the top of the locker. Alat itu ada di atas locker. The signal light is at the top of the mast. Lampu sinyal ada di atas tiang kapal. The anchor is located at the bow. Jangkar terletak di haluan. The horn is near the wheelhouse. Klakson kapal ada dekat ruang kemudi. The alarm switch is behind the panel. Tombol alarm ada di belakang panel. The garbage bin is beside the galley door. Tempat sampah ada di samping pintu dapur kapal. The oil spill kit is next to the fuel pump. Perlengkapan tumpahan minyak ini ada di sebelah pompa bahan bakar. The cleaning materials are under the sink. Peralatan pembersih ada di bawah wastafel. The oxygen cylinder is inside the locker. Tabung oksigen ada di dalam locker. The VHF radio is on the right side of the panel. Radio VHF ada di sisi kanan panel. The bridge logbook is on the captain's table. Berarti buku catatan anjungan ada di meja kapten. The crew list is inside the folder. Daftar kru ada di dalam map. Di dalam map maksudnya ya. The bell is hanging on the wall near the bridge. Lonceng ini bell tergantung di dinding dekat anjungan. The survival chutes are in the locker near the master station. Buku penyelamat ya, perlengkapan penyelamat ya. Atau pakaian penyelamat ada di locker dekat tempat berkumpul. The fire alarm sensor is above the door to the cabin. Sensor alarm kebakaran ada di atas pintu kabin. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat percakapan bahasa Inggris maritim mengenai apa? Nih ya, mengenai prepositional phrases that identify location. Ya, nih ya. Jadi ini mengenai kelompok kata depan atau frase kata depan yang menunjukkan lokasi. Penting sekali untuk kita pelajari. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.